आम एक्चुअली मोहना जीवु मोहना देखू आज से नाइट कैंपिंग करूँ प्रकृत में से बाघ अच्छी ना बाघ ना आम जीवु मो सांगे अच्छा 3 जन ये देखुवे मनु है आउ जड़े पछरे सी कविराज है आम जाऊँ बाकी आम जगार पहुँचला वीडियो शूट करूँ देखा केमिका लोकेशन से राति जंगल एरिया बुझल ना जदि आम सतर्क न घाटी एरिया यहाँ तुम केत जाइछ ना जाना से मोहना ना ना मो मोहना फर्स्ट टाइम जाऊँ देख ना केमती घाटी एरिया जंगल एरिया है भूत को भय कैनि बाघटा को भय करे पहुँचीचु से लोकेशन रे आम एक्चुअली से लोकेशन रे रहीकि आम देखेबू आपन को लोकेशन केमितिका घंच जंगल आमर काठ जोगाड़ करके धरिकी आसला बाकी एते बड़ जंगल मु आपन को लाइट बढ़ेकी देखा देखुवे केते बड़ जंगल जंगल भितर आम आसिक अच्छु सेठी आमर गाड़ी अच्छी आमर ये बर्तमान मनु बाबू रोसई प्रिपेयर होउछंती फाइनाली चुली तो लगिगला नहीं कि आज किंतु आमर रोसैया मनु कौन रोसईटा आरंभ हो गला तो मनु सार सार रोसई आरंभ होला ना आलू कट चलते आलू काटी दबो हाँ ठीक अच्छे भाई देखुं आमर चुली तो लगिगला जलिला बाकी आलू कटा आरंभ होलानी तेल पड़गला रोसईटा आरंभ हो गला बाकी ये आलू कटा होगी थी चिकेनटा अच्छी चिकेनटा खाली आम धोई देवु धोईकी मैग्नेट करके पकेबू ना भल लगे पूरा गोल्डन कलर ना भल लगे आमर रोसई कम चलती जिते शीघ्र पारू एपर्यंत तो पाखापाखि राति 11टा है कौड़ कि आम साउंड्स किसी एपर्यंत आम पाखे साउंड फाउंड किसी ना देखा भोक लगे तथापि आम जिते शीघ्र पारू से शीघ्र खाईदेबू खाईदे कि कार भितर आज शोबू आमर रोसईटा सरीगला काठ थी सीना जल काठ न था कौट जल 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 जदि केतिक बड़े थी जंगल एरिया पूरा जंगल एरिया नहीं एपर्यंत किसी साउंड भी आम शुणी प्राय आसार अध घंटा 45 मिनट हो गला ठंडा किंतु पड़ू प्रबल देखे जे केमिति यार आमर मसला देखिपे मसला तो हो गला जिते शीघ्र पार ये खाଇବା पीवा सार देकी गाड़ी भीतर को पड़ेबार अच्छी कारण नुआ लोकेशन बहुत दूर अच्छु पानी बहुत सटे जंगल को आसी पानी पानी सर्टेज बहुत अच्छी चिकेन पड़गला आलू भी पड़गला खाया जगह मिलनी स्वाद अनुसार लुण लुण पड़ो रोसई प्रायतः सरी आसला आउ 10-15 मिनट लगे 10-15 मिनट भितर आमर रोसईटा सरीज मनु सर कौन हाँ कह कौन सी आमर से पिलाटा कुआड़े गला मार्केट को जे हाँ से जाइछन से फेरी ना दिया आसीपर तो हाँ आसपर ना ना लोकल पिलाटी से फेरी पार फेरी पार तो ना आम हैरान बापुणी है हाँ हाँ ठीक अच्छे आम तो बसीचे देखा दूर दूर कहीं कुआड़े देखा जाऊना आम 2 जन ये केवल अच्छु से पिलाटी को मार्केट पठेलु से पिलाटी लोकल पिला को मार्केट पठेलु मार्केट रो पर्यंत आसीनी
ଆମର କେତେ ବାଟ ଗଲା ଚାଲିଛି ସାର୍ ଚିକେନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ରାତି ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ କଷା ରେଡ଼ି ଅଛି ବାକି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ରୋଷେଇ ତ କରିଛନ୍ତି ମନୁ ବାବୁ ବାକି ଦେଖିବା ବସିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା ତମେ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ କ'ଣ କରିବା କାହିଁ ଯେଉଁ ବାଘ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ବାଘ ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲେନି ଖାଇବାଟା ସୁପର ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିଲାଣୁ କାହିଁ ବାଘର ଗର୍ଜନ ନାହିଁ କି ବାଘ ଆସିବ ଆମେ ଡରିକି ପଳେଇବୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ ବାଘ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଦେଖୁଥିଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ମୋହନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସୁପର ରୋଷେଇଆ ସୁପର ଏଇ ରୋଷେଇଆକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ରଖିବି ଭାଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଲାଇଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ବାର ବାଜିବ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ 9ଟା 9:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ଏବେ ରାତି 12ଟା 12:30 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଶେଷରେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯଦି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ବାଘ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ବାହାରିଛି ତ ଥରେ କେବେ ମିଛ ହେଇନଥିବ ନାହିଁ ଥିବ ନା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଖାଲି ମୋହନା ବୋଲି ଖବର ତ ବାହାରିନି ବାହାରିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଆକିଲି ଚାନ୍ଦିପୁର ମୋହନା ଏଇଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ବାହାରିଥିବ ସାର୍ ଆମେ ସତର୍କରେ ଶୋଇବାର ଅଛି ହେଲା ଡୋର୍ ଲକ୍ କରିଦେବା ଡୋର୍ ଫୋର୍ ଲକ୍ କରିକିନା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆରାମସେ ଆମ ଯଦି ବାଘ ଆଟାକ୍ କଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିବନି ନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟିରେ ଅଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଜି ରାତିଟା କଟେଇ ଦେଇକି କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ିରେ ବି ହିଟର ଆମେ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛୁ ହିଟର ଚାଲୁ କରିକି ଶୋଇବୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇବୁ ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ବି ଦେଖେଇବୁ ସେ ପଛରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଶୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲାଣୁ ଆମେ ଶୋଇବୁ ଯଦି ବାଘ ଆସେ ରାତିରେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଖୋଲି କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବନି ନା ନା ଚାଲ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଶୋଇ ବାକି ଦେଖା ହେବା ସକାଳୁ